ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମାଡ଼ି ଫେରି ଆସିବ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଅଧୀନ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍କୁଲ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏହି ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସଞ୍ଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏ ବଢ଼ିଆ
कौन कहबू तू केमते जानिलु एते दिन सांग होई संसार कले जणे जनकर मन कथा मुह खोली न कहले कौन जान हबनी कह कौन कहबा कथा कह नाइ थाउ एइथिरे तो चली जाउछ बुझी गयो कौन जन्म रे की पुण्य करिथिली ए जन्म रे तोते पाइछि सब सुख दुख को तू हसी हसी सही जाउछु हम गारे मते छाड़ी देले समस्त बेस भलरे अछंती नहले नहले तोते कोले बिटी मोह खोली माजवा को पड़ी थांता कि तू एमिति के भाबुछु कहलो एइथिरे तो चली जाउछि नहीं तू आज जा मते केबे किछि मागिबी ଆଉ ଆଜି ତ ମୋର ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ କଥା ବାହାରିଲା ଯେ ମୁଁ ତତେ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ଦେଇପାରିବିନି ଆଜି ବଜାରକୁ ଯିବି ନାଇଁ ଏବେ ବଜାରକୁ ଯିବି ତୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ କିଣିବି ତାପରେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା ଚାଲିଲି ହଁ ଚାଲିଲି ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ କଣ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଏ ତୁ କାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସାଉକାର କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପରା ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ତୁ ଏଥିପାଇଁ କରଜ କରିବୁ ଏ तू मत जमा यार सारू कथा कहि कि मो मुंडा को तो खराब करना तेरे मोर दुनिया सब रहला कि नहीं मते मते कथा कहिलु एठु मु सीधा जीबी सारूकारन को पाखो जीबी ताको तू टंका आनी बाजार को जीबी सेठु पुनी साड़ी किनिबी दुनिया काम मो चाली जमा सेमति पछरो राखी बोली कहि दउची मो चाली हां जमा नहीं उपाय अच्छी आज्ञा अच्छी आज्ञा हाँ कौन उपाय कहला हेंता बण आज्ञा हाँ आ हेंता बण पृथ्वी में मात्र दुई जगह देखा जाती गोटाए है भीतर कनिका अन्यटी है फिलिपाइंस आज्ञा हाँ मानव ये आज्ञा हाँ ये कहूँ टे माइंडफुल शुणु सार यही हेंता बण थी एठाकार माटी खाई हुए धान भल हुए हेंता बण थी लोक मैंने भल दौरान टे मो कथा भावतु आज्ञा टे भावतु जदि ये सब को आप नष्ट कर ठीक कथा ये कथा मो मुंडे जुटु ना कहीं उपाय चिंता करी केमी तरीतलांत करी से विषय मत उपाय चिंता करने पड़ो ये मुंडे आज्ञा उपाय अच्छी आज्ञा हाँ अच्छी जब कहून कहीं धैर्य धरतु आज्ञा गोटे गोटे खोल कहूँ आज्ञा आपण गाँव जदि सबुठ बेसी गरीब लोक जी आप धनी हबार स्वप्न देखा से स्वप्न देखा संगे संगे अन्य मान स्वप्न देखेब ता छड़ा आपण गाँव जी गरीब लोक अच्छा आप बिना टंकार माने बिना सुधरे पैसा दियो पागल हो बिना सुधरे टंका देवी आगे यही तो खेल यदि आप बिना सुधरे पैसा देवे से कौन कर जानते आप देखिए जिते बड़े पाखे पैसा देवार कैपेसिटी नथिबो ठीक से समय आप गोटे गेम खेलिबे आज्ञा आस टिके मन रखुवे आज्ञा निश्चय तबे आस
अरे तोर को देखा दर्शन नथिला मु जानिछि तू भारी व्यस्त बहुल लोक देखा मिलला तो भारी कष्ट ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କି ମଣିଷରେ ମଣିଷ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଏକା ଲୋକଟିଏ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଘରକୁ ଏକୁଟିଆ ଅଛ ହେଲେ ଆଜି କେମିତି ଏ ସାହୁକାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ସାହୁକାର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ ଭାଇ ବାପା କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା 2000 ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ଥିଲା ସାହୁକାରେ ସାହୁକାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧମୂଳ ସହ ମୁଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି ଥାଉ ରମେଶ ମୋର ତୋ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତୋ କଥା ଯେମିତି କାମ ସେମିତି ହଁ ତୋ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ରମେଶ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି କହୁନାହାନ୍ତି କହିବି ହଁ ସାହୁକାରେ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ହେ ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତମେ ମାନେ ଏବେ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାହୁକାରେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ ସୁଧମୂଳ ସହ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛୁ ସେଇ ଭଲ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି ବିନା ସୁଧରେ ତମେ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କ'ଣ କହିଲେ ଯଦି ମୋର କେତେବେଳେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ମାଗିଦେବି ସାହୁକାରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହଠାତ୍ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ସିଧା ଯାଉଛି ହାଟକୁ ଯିବି ଟଙ୍କା ତ ପାଇଗଲି ସିଧା ହାଟକୁ ଯିବି ଶୁକୁରି ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବି ସବୁ କିଣିବି ତାପରେ ସିଧା ଘରକୁ ଯିବି ହଁ ଚାଲିବି लुगा हूँ 4000 टोपीटा को मड़ेगी पड़ेगा टंका आम गाँव बिकुंट तू घर टंका बिकुच तुम गाँ कौटी तुम गाँ कौटी कौट आई दुकान अरे जोर जोर भल अच्छी हाँ हाँ भल अच्छी मो शाढ़ी किणी था शाढ़ी किनिया पे हाँ 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 नौनु अरे मैं तो शाढ़ी बिकिया पाई आनी थी और तू नबु अब इतने कौन ये हाथे देखो ना देखो ना हाँ शाढ़ी हाँ ये देखो देखो अरे नेलिया रंग शाढ़ी का देखो ना ठीक है हाँ देखो ना दे ये काका ये शाढ़ीटा केते टंका की हाँ केते टंका इटा हाँ बुझिलु हाँ तू गोटे मोर तो निजर पिलाटा आज्ञा निजर तो निजर पुणी आम गाँ पिलाटा आज्ञा आज्ञा हाय तते गोटे कौन रेट कहबू ए तू गोटे जहाँ दबू आ कौन
ନା ଗୋଟେ କହୁନ ମୁଁ ଗୋଟେ କେତେ ଆଉ ଦେମି ଆଉ କିଣା ରେଟ୍ ଦେଇଦେବୁ। ହଁ ହଉ 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 ମୁଁ ଯାହା ଦେବି ରଖିଦବ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ତୋ କତରୁ ମୁଁ ପଇସା କ'ଣ ନେବି କହିବି ତୁ ତ ଟିକେ ଶୁଣ କିଣା ରେଟ୍ 1750 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମତେ ଏଇଭଳିଆ ମଜା କରି ବତା ସକାଳ ଧୂପ ଦେଇଛି ହଁ ହଉ ହଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୋକାନ ଶୁଣୁଛି ସତରେ ହଉ କିଣା ରେଟ୍ ପଇସା ଅଛି ଯାହା ରଖିବ ଏ କାକା ପାଉଡର ଦଉନ ପାଉଡର ସ୍ନୋ ସବୁ ଦଉନ ତୁ ନେଲେ ତ ମୋର ବେପାର ହବ ମୁଁ ତ ଜରିରେ ଦଉନ ସବୁବେଳେ ବଢେଇ ଦବ ଜରି ମୁଁ ଶୁକ୍ରିଆ ସାଇକେଲ ଲେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହବ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି ସିଧା ଯାଉଛି ଘରକୁ ଚାଲିବି ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲିବି केही कुआडे नाहांती तू आबा आखिटा बंद कर ए आखि बंद कर हां हां एथरा आखिटा खोले তাছাড়া সুকুরি তুই তো পুরো সরগর পরি ভরি দেখা যাচ্ছু अरे अरे भाई माने आमे पूरा ए गाँव रे बढ़िया रे अच्छा अरे हे अरे गोटे कथा जानिलो ना नहीं अरे अलगा जोआरे देखिबो ये लोक माने सब हेक्टर गछ काटिगिरी पूरा पोदा कर देले अरे अखंड दिन रे पूरा वर्षा दिन रे मरुडी पडुची अरे मरुडी हबनी ये गछ थिले तो वर्षा हेबो अरे ये वर्षा नाही कि फसल हो नहीं फळटे भी फळनी अरे भाई अरे बुझिलो एटी वर्षा हबो तैले फळ फळिबार ना अरे काहे की कोन अरे जानिचो
আরে যে মଣିষ মানে যে ফর্টিলাইজর সার ব্যবহার করছেন আরে জমির উর্বরতা কমি যাচ্ছে আরে জানিছ না নাই আরে যে জিয়া মানে মাটিকে উর্বর করନ୍ତି ସେମାନେ পুরা মরি যাচ্ছেন ଆଉ ବେଙ୍ଗ ମାନେ ବି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇମାନେ ଆରେ ଦେଖିବ ଦିନ ଆସିବ ଏ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଛୋଟ ପଟ ହେଇକି ମରିବେ ଠିକ କଥା କହିଲ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ତ ଠିକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ମାଛ ଧରିବା କଥା ଧରୁଥିଲି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଅଧିକା ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ତଲରେ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ କଥା ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କାଟିକି ପରେ ଟିପଟିପ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେମିତି ପରେ ଆମକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ବି କରିଦଉଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ଆରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବିନାଶ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଲା କେଜାଣି ଆରେ ଆମ ପାଖ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା 1000 ପରିବାର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ ଆରେ ଆମେ ସବୁ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଏଇ ଗାଁରେ ଅଛେ ବୋଲି ସିନା ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆରେ ନହେଲେ କୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଏମାନେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତେଣି ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କୁହାଯାଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆଉ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାର୍କ ହଉ ଦେଖିବା ଇଏ ମଣିଷ ମାନେ ଆମକୁ କେତେ ଦିନ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆରେ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆସୁଛି ଆରେ ବୁଝିଲ ଏ ଲୋକ ଗୁଡାକ କଣ ଆମ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲ ଛକିକିରି ଶୁଣିବା ଚାଲ ଶୁଣିବା ମୋ କହିବା କଥା
ଯଦି ତମେ ପଇସା ପତ୍ର ନ ଦେଇ ପାରୁଛ ନାଇଁ ପଇସା ନ ଦେଲେ ଚଳିବ ହେଲେ ଶୁଣ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାଇ ଏଇ ଟାଙ୍କିଆ ଧରି ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଦେଖାଯାଉନି ସେଇ ହେନ୍ତାଳ ବଣରୁ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ କାଟି ଆଣି ମତେ ଦେଖୁ ନା ଆବେ ସେଥିରେ ମୋ ଟଙ୍କା ତ ଛାଁ ଛାଁ ସୁଝିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ତ ପାଇଛି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି କହିବି ହଁ ହେଲେ ଶୁଣ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସକୋ ବୁଲୁନି ଫ୍ରାନ୍ସକୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଟଲର ଧରି ବୁଲୁଛି ମାଛ ବେପାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଯଦି ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2ଟା ମାଛ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ରେ ବାପା ସେଥିରୁ ବି ମାଣିଆ ମିଳିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ହଁ ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗଣା ହବୁ ଯିଏ ତୋତେ ଦେଖିବ ରମେଶ ନୁହଁ ରମେଶ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିବ ରେ ମତେ ହଁ ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବ କହିବ କଣ କହିଲୁ କଣ ରମେଶ ବାବୁ ନମସ୍କାର ମୋ ଗାଡି ଆଉ ମୋ ଶୁକୁରି ଜାଣିଛୁ ଠିଆ ଠିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ ଠିଆ ଠିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବୁ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ କାଟିକି ମତେ ବିକିବୁ ଅଳ୍ପ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ତୋର ଠିଆ ଠିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ସାକାର ହବ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ମଥା ତୋର ଛେଇରେ ବାପା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ତୁ ନୁହଁ ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବୁ କଣ ସାହୁକାର କହୁଥିଲେ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ କାଟି ଆଣି ମତେ ବିକ ହଁ ଦେଖିବୁ ଅଳ୍ପ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ବୁଲେଟ ଚଢି ବୁଲିବୁ ରେ ବାପା ସାହୁକାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଆସିବି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 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 ମୁଁ ବୁଲେଟ ଚଲେଇବି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଧନୀ ହେଇକି ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ଏ ହରିଆ ଏ ପଦିଆ ତମେ ଦିଟା ଆଇଲ ଦନେଇ ଗାଇ ଦନେଇ ଗାଇ ତମେ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ ଏ ସାଙ୍ଗ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା ଅଛି ତୁ ଶୁଣିଲେ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବୁ ବୁଝିଲୁ ଏଇ ସରକାର କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଲୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ କାଟି ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ସିଏ ଆମକୁ ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ଦେବେ ହଁ ଆରେ ଆମେ ଧନୀ ହେଇଯିବା କହିଛନ୍ତି ବୁଲେଟ ଚଳିବା ବୁଲେଟ ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ହଁ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ହଁ ଆଗରୁ ଏମିତି ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣିବୁ ଏମିତି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଥିବ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ସତନା ମିଛ ଆମେ ବାଛି ବାଛି କାଟୁଥିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଧୋକା ନାହିଁ କି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ତ ବାଡି ହାରିଛି କି ହାରି ବାବୁ ଆଉ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଉଠିବନି ଇଏ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଯେତେ ଆଣୁଥିବୁ ସେ ମନକୁ ମନ ଆଉ ବୋରି ଉଠୁଥିବ ଶୁଣୁ ତୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜମା
ମୁଠୁନି ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛି ଆମେ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ କାଟିବା ସାହୁକାରଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ସିଏ ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୁଁ ବୁଲେଟ ଚଲେଇବି ହଁ ବାସ୍ କଣ କହୁଛୁ ତୁ କହ ଆଉ କହିବୁ ତୁ ତ କହୁଛୁ ସେ କଥା ସବୁ ଠିକ ରମେଶ ଭାଇ କହୁନୁ ଏଠୁ ତ ଗଛ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗଛ ହାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖଟା କିରେ ହଁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗଛଟା ଯଦି ହାଣି ଦେବେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗଛ ହାଣିବେ ଏ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଆସିବ କୁଆଡେ ହଁ ଚାଲ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯୋଉଠି ଦେଖିବା ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ସେଇଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି କରି ମାରିବା ଏକରେ କାଟିବା ବିକ୍ରି କରିବା ଆଉ ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ पछपटू बुलिक देखे अरे हेन्ताल गछ आम 4-5 गछ है खोजी सब हेन्ताल गछ एठी अरे गछ सब आमको सब बुद्धि दउछथि कौन करिबा गछ हमको सहज बुद्धि दउछथि कौन करिबा अच्छा मत कथा कहलु तोर धनी हमार अछि ना नहीं तू जो कथा धनी हमार अछि ना नहीं हो कि ना कहलु आ जदी हो एते कथा काई न पूछू हां एते कथा काई न पूछू जा सेरा काटिबू जा कथा सिखेला मते गछ हमको सहज बुद्धि सिखाउथि काट सेटा काट अरे अरे आपने आम मान को पाले आसो पालो मरीगली मनीष मैंने आमको मारिदेले अरे आमको तो बचा देना तोर पुणी कौन है अरे तार कौन है तू जापारू मो पुटा मरीगला रे अरे केमी गला डायरिया ना मलेरिया ना HIV एड्स कौन है कौन मरीगला अबे मूर्ख अबे रोग गुड़ा मनीष मान को हुए आम मान को नुहे ताले तोर ए अवस्था ताप मरीगला कौन किसी बुझी पारुनी अरे अरे मनीष माने माछ धरिया पाई टलर लेके जाउछन ना नहीं हां टलर ले जाउछन आ जते बेले टलर नहीं जाउछन हम गोड़ हाथ मुह सब काटी देउछन सेमिति पर मोर पुअर बेकोटा को से टलर काटी देला हम जहां तो छिला से सब तो केबेटू से सोहे गला कौन खाइबा हम माने केमी की बंसीबा सही कथा मालूम है मो मुंड किछि काम दो ए सांग ठीक आखि पूरी देखिलु ए गछ को टिका नै कि दे ए गछ रे गोटी
যদি ଗୋଟେ ଦିଟା କଞ୍ଚା ପତ୍ର ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇ କଞ୍ଚା ପତ୍ରକୁ ଚୋବେଇ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ ରେ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବେନି ରେ, ତୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ବୁଝେଇଲୁ ଆମମାନେ ସେମିତି ଗଲେ ଆମେ କାହିଁକି ବର୍ଷା ଠିକ ସମୟରେ ଆଉଥିଲା, ଶୀତ ବି ଠିକ ସମୟରେ ଆଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖ ଅକାଳେ ବର୍ଷାକୁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା କଲା। ଆଉ ଶୀତ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଠିକ କଥା କହିଛୁ, ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ତୋର କାହା ଉପରେ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ଖରା ହଉଛି ତ ହଉଛି, ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ହଉଛି, ଶୀତ ହଉଛି ତ ହଉଛି, କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପୃଥିବୀଟା ତାର ଭରସା ହରାଇ ବସିଛି। ଟିକେ ପଛ କଥା ମନେ ପକେଇଲୁ। ଆଗରୁ ଆମେ ମାଛ ଧରି ମାଛ ବିକିକି ଆମେ ପେଟ ବସୁଥିଲେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷା ବେଶ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ରହିବ। ପବନ ସହ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସମୟ ବର୍ଷା ହବ। ଏଠି ଆମେ ଭିଜିବାନି, ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା। चली जाए
ଏଠି ଠିଆ ହବନି ସାର୍ ଆମ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ନେଇ ଏଇ ଗାଁ ବର୍ଷାରେ ପଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ
କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ସେ ଆସିବ ମାରି अरे तोरे मैंने जमी तुम परिवार को कांदुच मो भी सेमिति मो पुआ मो झिया मो नाती नातुणी मो स्त्री मो समस्त को आज मु कांदुची तम निज परिवार को हाउ आम परिवार को मारी देइछ हमें मारी देइछ हां ए मनीष माने अरे मो बुढ़ा अवस्था रे हाजी जेमिति कांदुची तमे माने समस्ते मोरी परी सेमती कांदी छटपटे गिरी तमे माने सेमती मरिबो ए मन समने एथि भाई आती जदि सब मरी जाइते ताले सेथि पाई तमे माने सब दाई हमें केमिति दाई अरे तमे माने कहा कथा मानि लनी सबू झाको हेता गछको काटी पकेइल अरे टलर लगे किरी सबू जाको माछ गुड़ाको धरी पकेइल अरे आम वंश तो लोप पाई गला ये माछ वंश जेतिकी अछि सबू जाको कमी गला मो गोटे कथा बुझी पारुनी तुम वंश लोप पाइबा सहित ए माछ मानकर संपर्क कौन खाली माछ नुआ अरे परिवेश तोर संतुलन हरे बसी बुझ अरे बुझल आमे हेतल गछ माने ए माछ मानकु बढ़िबारे साहाय्य करू अरे हे मनुष्य माने अरे काहे आगुरु तो एमिति बन्या आसुन थेला काहे तमे मनुष्य माने सब होच स्वार्थ पर निजर स्वार्थ पाई सबू जाक हेतल गछकु काटी पकेइल अरे बन्या पानी माड़ी आसिला बन्या पानी माड़ी आसिला सबू जाक घर भसई नहीं गला अरे तंग मानकर परिवार ज्ञाति कुटुंब सब मरी गले तारा वंश रक्षा केमिति करिबु अरे बुझिलो तमे माने मनुष्य माने अरे जानिछ आम गछर चेर माटी की जाबुरी धरी थांती आउ जते बळे बन्या पानी माड़ी आसे
ସେତେବେଳେ ଜମା ମାଟି କ୍ଷୟ ହୁଏ ନା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ବାତ୍ୟା ସବୁ ମାଡ଼ି ଆସେ ଆମେ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ମାନେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପବନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ। ଯୁଦ୍ଧ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପରିବାର ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଉଥିଲା। ଆରେ ଆଗରୁ ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ପାଇବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ବଂଶ ରକ୍ଷା କେମିତି କରିବୁ ଟିକେ କହୁ? ତମେ ମାନେ ମରିବ ଏରା ତମେ ମାନେ ମରିବ। ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ତମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବ। ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ଏ ମାଛ ମାନେ ବଢିବେ, ଆଉ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହବ। ଆରେ ଠିକ ସମୟରେ ଶୀତ ହବ, ଠିକ ସମୟରେ ଖରା ହବ, ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହବ। ତମେ ମଣିଷ ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଳୟ ହବ। ଆଗରୁ ଆମେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଅତି ଲୋଭରେ ପଡି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦେଲୁ। ରମେଶ ଭାଇ ଏମିତି ଅନେଇଛୁ କଣ? କେମିତି କରିବୁ? ଆମେ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁନି। ଆମ ବଂଶଧର ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? କଣ କହୁନ କାହିଁକି? ଆରେ ବିଶ୍ୱ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସୁଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆରେ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମାନେ ଯାଇ ତା ସହିତ ବସିକିରି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ଆରେ କେମିତି ତମେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁସ୍ଥରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ ସବୁ ବାଟ କାଢି ପକାଅ, ନହେଲେ ମରିବ। ରମେଶ ଭାଇ ସବୁ କଥା ତ ଶୁଣିଲୁ, ଏଠି କାହିଁକି ଛିଡା ହବା? ଆମେ ଗଛ ଗୁଡାକ ତମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହଁ। ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମାଜକୁ, ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜକୁ ଦେଇ ଚାଲିଥବୁ। ଆମେ ମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ବି ତମ ମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଆରେ ମୁଁ ତ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି, ମୋ ଦେହରେ ଯେତିକି ଶୁଖିଲା ଆଉ ଭଙ୍ଗା କାଠ ଗୁଡାକ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ନେଇଯା। ଅନେଇଛୁ କଣ? ଆରେ ଦେଖୁଛୁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଟା କେମିତି ମରିକିରି ପଡିଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଡେରି ହେଇଗଲେ ଆରେ କୋଉଠି ଥିବେ କୁକୁର ଶାଗୁଣା ଫଳ ସବୁ ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବଟାକୁ ଝୁଣି ଖାଇଯିବେ। ଯା ମୋ ଦେହରେ ଯେତିକି କାଠ ଅଛି ସବୁ ନେଇଯା, ଶୀଘ୍ର ଏ ଶବଟାକୁ ସତ୍କାର କରିଦେ। ଯା।
हे मनीष तुम्हें माने होछ बेईमान काम सरीगला परे सब किछि भूली जीव मोरी आखि सामने तुम्हें माने शपथ करिकरी कुओ आमे गछ माने तम मानकु जेमती साहाय्य करूछु तमे मनीष माने हमको सेमिति साहाय्य करिब कथा दियो ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ତମକୁ କଥା ଦଉଛୁ ତମେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ଆମେ ମାନେ ସେମିତି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ जा अरे जा सब सत्कार करिबु जा 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 काठ नहीं जा नमस्कार आते शीतर एते समय धरी आपण मैंने एटी थे समस्त को धन्यवाद मत किए सब फटो उठाऊँगी संस्था जे कि किसी दिन तले आम आपण गाँव में यही जंगल सेंट्राल वन सुरक्षा जमी करवा से विषय में चिंता करुचु आपण सरकारी स्तर में अच्छी फरेस्ट डिपार्टमेंट सागे भी आम कथबार्ता हो किंतु केवल ये जो नाटकटा भाई मैंने आम परिवेश कले केमी लगे कौन बुझिले से विषय में आप दुई तीन पद शुणा चाहूँ किए जन भलेंटियरली भी कहींपारे केमी लगे माइक्रोफोन खूब भल लगे समस्त को कहबी जे परिवेश विषय जो भाई मैंने जो नाटक कले से नाटक बहुत भल लगी समस्त को धन्यवाद एमती परिवेशन कर चलतु समस्ते सचेतन हूँ कुमार दास पटापारिया आपण ना प्रथम कहूँ मो ना श्री मनोरंजन माइती आपण मानक जो अनुष्ठान आज पटापारिया चलता चली शेष लगे जाऊँगी ये अनुष्ठान विषय हूँ जंगल विषय जो जंगल में जाकि आम मैंने समस्ते काठ काटी आनी आम बदा कर आम दरिया संस्था आम भी बर्तमान तल चलू कि तल माछ मारी आम सर्वनाश कर कौन कर गोटे जगह जाइए कि कईच जो मैंने मारिंट से भूल कर आमको जो महाबात्या सुनामी से आम रक्षा करूँ आम कईच मारवा उचित नुह जंगल को जाई जो आम काठ आनी आम सेवा कर आम भूल आपको ना कौन मो ना हूँ सुभाष चंद्र पात्र मो आपण जो संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद आज जो माने परिवेश संबंध में जो आलोचना नाटक गीति नाटक भाया जो सुंदर परिवेशन करले
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏ ଗାଁର ବା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାପଣା କରିପାରିବି ଯେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ କଥା କହୁଛ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଇଏ କରିଛି ଯେ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅପେକ୍ଷା ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତାର ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବା ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ନିହାତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ମେନ୍। ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ କାଟିବାନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲା ଛୁଆ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯାହା କରନା କାହିଁକି ଆଉ ଅନ୍ନ ଝଟା ମଟା ଆମେ ସବୁ ଆଣି ଜାଳନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏ ହେନ୍ତାଳ ଗଛଟି ଆମେ କେବେ କାଟିବୁନି। ଆଜି ଚାରାକୋଲା ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସଂଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏ ଯେଉଁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଯାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ ବା ଦେଖିବା ବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାଯଥ ପ୍ରଣାମ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯଥାଯଥ ସମ୍ମାନ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ शुभेच्छा जनाई ए जो हेन्ताल गछ ये खराब लगुच जहाँ जो संजोगर कर्मकर्ता बा कलाकार मानकर डिग्री पिला माने के पंचम षष्ठ प्रथम रु दशम पर्यंत शिक्षा लाभ उपस्थित अच्छा शुणुंट कि जो कलाकार मैंने कहीगले किए एमए किए बीए किए डिप्लोमा मु भावुली पूर्व आलोचना करी कि बसुली किए कांदुला किए हसुला किए रागुला किए रुषुला मु भावुली बोले खराब भावे कलाकार बंधु मैंने मुझे जानी कौन बार बुला किंतु वो धन्यवाद विषय केते केते बड़ डिग्री धरी से माने आसी एठी किए बुढ़ा किए टोका किए गछ किए पानी किए पवन से चरित्र को निया निया जलिला बोले चरित्र विनय को अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँगी हेन्ताल गछ विश्व सारा यही भितरकनिका निकटवर्ती अंचल आउ गोटे देश फिलिपाइन्स कौटी फिलिपाइन्स मु देखिनी कि जानी खाली कागज पत्र बा मैप रे एगुड़ा खाली देखीचु बहुत दूर आमठू फिलिपाइन्स रे एई दुईटी देश रे मात्र केवल अछि हेन्ताल गछ से हेन्ताल गछ को बंचई रखिबा पाई एभली गोटे उद्भिद अछि एभली गोटे गछ अछि ताकू विश्व रु लुप्त न करिबा पाई ए कार्यक्रम ए चाराकुला रंगणी उच्च इंग्रजी विद्यालय छात्र छात्री एवं उन्नीत विद्यालय उन्नीत मध्य विद्यालय छात्र छात्री तथा शिक्षक बंधु माने एवं हमार सामने मंचस्थ कर ओडिशार कला विकास केन्द्र छात्र छात्री तथा डिग्रीधारी भाई साधारण खाना मोर पुआ पुतला संपर्क माने मोर कहया कथा आज जो हमको आज जो चित्र देखले जे नाटक देखले आम पिला माने उपस्थित समस्त अस देखुछ जंगल को कि नष्ट करने जीवन ही समस्त माँ माउसी मान मना कर जंगल रही आम बंचा आम देखुଛୁ आस्ते आस्ते ये अंचल पूरा जंगल क्षय जा फल नदी नाम सब जो परिस्थिति सृष्टि होते बात्या आसवा ठीक ठिका ना तेज तुम कहीं जाना 1971 मसीह जो साइक्लोन होता ये अंचल पूरा धूलिसार हो जाता घर संपूर्ण विलीन हो सब जन्म हो तत्कालीन अभी तो प्राय 40 वर्ष हवा जाऊँगी 1971 बर्तमान 2013 चलती 1971 साइक्लोन होता 1982 1986 और 1992 तेणु मो कह कथा जंगल रक्षा करने केते उपकार जंगल केते आमको बंची रखी कल्पना कर तेणु मोर कह कथा समस्त घरे घरे पिला मैंने कह माँ मौसी मैंने बापा भाई बंधु मैंने कहीं जंगल को हाथ न दिए जंगल को नष्ट न करे। नमस्कार
आज एक शुभ दिन जो संजोग संगठन तरफ परिवेश संबंध जो नाटकटी परिवेशन होगा उक्त नाटक उत्सव उपस्थित सम्मानीय संजोग संगठन समस्त कर्मकर्ता बंधु को मोर नववर्षर हार्दिक अभिनंदन तथा आम रंगणी ग्राम पंचायत तथा रंगणी ग्राम पंचायत हाईस्कूल सेक्रेटरी सभापति महादेव को मोर यथामान सम्मान तथा मो सामने उपस्थित मो स्कूल आम स्कूल कुनी कुनी छात्र छात्री तथा रंगणी उच्च इंग्राजी विद्यालय अध्ययनरत छात्र छात्री तथा हाईस्कूल समस्त शिक्षक सहकारी शिक्षक एवं उन्नीत उच्च प्राथमिक विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री यह ये बहुत आशीर्वाद कथा बहुत आदर्शर कथा जो कथा आम आशीर्वाद भितरकनिका अभयारण्यर हेन्ताल वन आमे तार सुरक्षा दे पारु नथिबा स्थले सेगुड़िक किपरि भावे विलुप्त हो जाउछि एवं विलुप्त हेले तार प्रतिक्रिया किपरि भावे महाप्रलय बात्या आकार धारण करुछि से प्रसंग रे आम पाखक सुदूर आमर संजोग कर्मकर्ता विश्व संस्था को नहीं जोपरी भाव प्रांजल भाव नाटक स्थल आमको सचेतनतार उदयमान दिग दर्शन देले से दिग दर्शन टी आम विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री तथा हाईस्कूल शिक्षक शिक्षयित्री मान को अनुरोध करुच्ची आमे जदि एमिति पिलामानंक भितरे सचेतनतार आदिर मुख्य कार्यक्रम दिग को नहीं ज्ञान को नहीं पिलामानंक भितरे एक आंदोलन जदि सृष्टि करि परिबा आज ये जो नाटकटी आम बहु मूल्यवान एथि मो अशेष अशेष धन्यवाद संजोग कर्मकर्ता तथा विश्व संस्था को मो धन्यवाद दे आज 2013 नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन दे मोर मो वक्तव्य शेष करूँ।